السلام عليكم. بيستك أخل حمصر حوصر خوي حيشي تغنى السيجيتش كحة غالح خلتشو قلما إلياس وآدم أنصاري. بخم جيت والسشن تمسيت جيتر يلو رؤس يوتيوب شدا تنخ تغن خيلتش حولخ سين خيت سرت خطو ذاك الشو ريح وغالح ويترح خلتشو بلغي يقي ددوان تغن غالا يقر ميدنا حا ويدق ماجد دوتش ولا حا دايا هر دق ده يق جيتش ده تجح حالشون حانك حبالري باقري تنخدر يامت ويري ناغن بولدي ترير امتك سو جو غويتي الميلاتك دقبل خدوش ديكش قويت شي جيتشتر لاق وي قوم يعني كي جوزنش قويتش وعبه كنتير غير شبر مثلا ديتشك تكون شيش بشي ايج كتولجي لاق ايستن كوز قدلو همش تاق جود انا تا يس دا ديسا سون اشتك مزدقش بولش كنش بين كيشم جو ديكريتر سون هوند الشي يتوب خلات على الشيخ حمد اورش رأي الويت شوح جيت نأت عشتون دوزنا الآلحة شي قيمش جيت تندون دين دقي سوق تشدوش مو ديكش دون علما شي بوخ بولش بلوش كنتي بولديلا شي حلوة تحمدا وشي تحمدي دين قمال غزل دوشن تاج دين قمال غزل دوشن بيش بوخ قربوشن تاق موز دين ساعش موز كيتشترز تاق تشوش حيشن حقيس دون غير ديك يقويتش يشوف تدمي دل لأسون دون بقدو تان تون مستعنا سون خيتات عشتويز بولش ناقوش ناخذ خيت صحما أدر وي جورد شعر دا عيسى قوتين كوتش او دان تيني المستعنا مصوصن دان تشاد أخوتن داشين يأخوتن أغران تقويتش واللي خيتن بولكنتي إيش جوش برتجي نهوش تاسا واللي حيزش يزوج حوسش أم بعضو مساس تبي أم ويستخلش صاصا يرت داو شهر داو الواسط مصوت قصن ورق تعتبر صحيح بوت رشيمر واخر وي شهر غالي دا عيسى واسلي ويتخلك دا أسبوع ورشون سومشون يوز بوخش عش ما ور وزابر شيش لعسل ديستخلش وديا واتشين يوزن دا يعني ولا بلا يوزنا إيش دا تعو أخير مداسر وتيوه إشتقين ديروا على تعزابرش ميني ويدون تعزابرشنا هما نا إشتقين ديروا على حال خي مداسر جو عيسى تيوه نص عيسى برش إشتدون كيش ناغن حميلو خي تخل داخدون كيجينا بوك سسنش بقي قوز شقاتش تكون بيك ببلعار بوتر أخوك أنت إروالا بو إشتون شيء عنيس الخوز دياسيار مصدق يا قدك دش حاش ومش درشش ترم خي ترشين بوتر وين عدوليش بو إذا لو أنت إربو كودو الشين يقطع ويش دق خزخيش عشوش هذا تعلق تعدون شنو بيزهم دات دقمة دايت آلة شو شين يقر دعمت التشيء آلة شهر داور آلة دون آلة عيسى تروخص أمال ديري سودال سيدور عيسى إشت خلق بالا بوش خلق سيخلشي حضرنا تغنى سنة وش خلق شهر دا الцей лакхон да. Уважаемые подписчики, простите меня, что я вел разговор на нахском языке, ибо сегодняшний выставочный в городе Грозном Чеченской Республики, который состоялся на центральной площади города Грозного. Каждый год отмечается такой весенний праздник Черемши. И на этом празднике были выставлены работы художников, народных мастеров, которые я вам показываю, демонстрирую в своем ролике. Также отрадно было отметить
такая, ну как бы вам сказать, такая сильная группа медоносов, те, которые занимаются медом. Ребята имеют своего председателя, такой общественная организация, которая не раз выступала не только в республиканском или на постсоветском пространстве, и в Российской Федерации, имеет свои награды, даже в международном выставках участие их вышло на высоком уровне, где они продемонстрировали свой опыт, свои знания и качество своего продукции, ибо оно отмечено не только дипломами, а призовыми первыми золотыми медалями. Все вы это увидите, так что смотрите, пишите свои комментарии, пожелания ваши. Ну, также хотелось еще отметить про очень такое человечное, народное отношение мэра города Грозного Исы, который просто-напросто повел себя чисто по-народному. То, что мои друзья все отныне будут его называть народным мэром. Некоторые мои друзья не поняли, что это мэр города Грозного, и попросили меня, значит, извиниться за них, за столь свободное поведение неофициальное. И когда я подошел к мэру и говорю, вот так, ребята приняли тебя за своего, за художника или мастера, или изготовителя меда, и говорят, что похож, но они не допустили, что мэр города так просто с ним стоит, разговаривает, фотографируется там и так далее, и просит прощения за столь неофициальное обращение. И на что Иса ответил, говорит, вы уж, ребята, меня не отталкивайте, говорит, от своего общества, я не хочу быть таким официальным, да простит нас Всевышний Аллах за все наши эти деяния. Так что мне было очень приятно с вами общаться, и вообще я к некоторым напросился в гости, чтобы посмотреть изготовление меда, там, изготовление разных изделий. Так что передай нашим друзьям, что мы вместе. Большое спасибо, Иса, за столь человеческое, народное отношение к своему народу, что среди своего народа ты ведешь себя так просто, как человечно. Так что ты отныне назван моими друзьями и лично мною народным мэром города Грозного Чеченской Республики. Так что, уважаемые подписчики, смотрите, я вам выставлю несколько роликов за эту выставку. Пишите комментарии, ваши пожелания, что вы нам пожелали в нашей работе, чтобы мы еще лучше проявили себя в данных мероприятиях. Большое спасибо, до следующих роликов. السلام عليكم. العصر شبكت يا أبي تروح ها إتم قلعة شو آها إن إباش نقول يخش كم أخذن بس هذا ده راي ديكينيو ديكينيو فت ديكيو انت تليفون دعاية يعني رجكيا 8965 953 99 94. لكن عينك على الله دعاية يو دعاية شلون والله. И, допустим, по моему рисунку еврея, видите, это огонь, что خزدك بالن بي هون ستيل هما خاتش كتير سكيز пропорции и дани сичан он قيوش сумадат هون разница соблюдать тех и чан. Хинц este по заказу ешказ мирно гирю. Учитывать по юрию активности, учитывать ела.
Ну, за 5 можно работу взять, да? Он говорит, двех оговор, дия, огода, бадр я выставок шеш модель, ну, хок там стою в Москве, там, Кречайста, так. Инзаза, хок адал клей гоя. И цегуш далур моду дуи. Хок тагуш дала, кайо дaqt, هم حقا شو نزجون حتى هو ها شهراني بايع شعراني از باخد پرپورس شونیه چند ایدئال بابی شو خود بابی ایقین جلویشی لیتر سو یخی گمینه سو ور taban gibi çok şey ya. Morana ne bir deli yapar. Ha, dönüp şu. Kumaqul. Kuma bu adam hani. Lapito. Это ювелирная работа. Просьба к палаткам. Assalamu alaikum. Ya khalil. Estağfurullah. Nasıl yani yok ayı? شو معقول هو هذا؟ 25 тысяч, Не играет يعني. На несколько мгновений, которые растянутся чуть Уже повыше. пишет حقيقي. صباح بخير. заказ Друзья, я приглашаю на эту لا сцену. تبغى القيت تطعوش لا ما. هرديك قاعدين نداس هذا. Aha. تقي والاستماع يلا تحول. السلام عليكم. Abi çeru. Ha? Mi çaru? Ne böyle o? Ne böyle? Ya o ya. Hop diyor. الرئيس بو يعقي. فكر شيء. بو بيلي غلا. شو بيرش حاجة الحبيبة. قد بو بيرش. الرئيس كل ساعة موكش دوي. سنانا مويو. كلهم ضيقة. زتوا دق اشتر. بو بيرش دعش. ها؟ Ben برنو iş yer sırsa. Üç tabaka tamam zannet barbadak değil. Evo ana. Молодец я. خلص يا ابا. تكلم ما دي وين جيت؟ Да, все по-старому, да? لا لا تبغى الخزبة تعيش وش تأخذ تسلر وش إيش ده والش وش نجد ده يا أخي يولي لا الغزل يلي نتعش كيخ تفوت تينا يلي كيخ دي так включаем искусство Продолжим, друзья. Программу нашу продолжит солистка департамента культуры города Грозного Мадина Узбаева. И почем такое чудо? Ума бы 300.